अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर क्यू न्यूज़। तो आजकल सोशल मीडिया पे और अखबारों में जहां पर भी देखा जाए तो ज़्यादातर इमरान पर तौहीन मज़हब की बात हो रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। वो तकरीर आप लोगों ने सब सुनी होगी और मैंने भी सुनी है। तो जिस जगह पे वो इमरान खान साहब जिस जगह पे इमरान खान बातें कर रहे थे, तकरीर के उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस वक्त वो उस अल्फाज पे पहुँचे, तो वहाँ पे उनकी एकदम से थोड़ी सी ब्रेक लगी। जैसा कि हर सियासतदान का एक तरीकाकार होता है बात करने का, मैं यूं ऐसे, तो एकदम से वो रुक जाना। हालांकि उनका अगर कोई बंदा नून लीग का या पीडीएम का कोई भी बंदा आ जाए, कुरान पाक पे हल्फ दे और कहे कि इमरान खान का इस बात का मकसद ये है कि वो ये तौहीन मज़हब कर रहे हैं, तो फिर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये एवं खाम खा मीडिया पे मशहूर कर देना, एकदम से दूसरे के खिलाफ, यानी कि सियासत में मज़हब कार्ड खेलना, ये बंद कर दें। मुल्की तौर पर हमारे जो सियासतदान हैं, एक वो सियासत है, लेकिन एक जो आम गलियों मोहल्ले की सियासत का बताता हूँ कि अक्सर वो लोग जब कोई किसी बंदे के साथ बेईमानी कर जाता है, कोई किसी भी किस्म की इस किस्म की कोई ऐसी हरकत कर जाता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है और वो उसको चूना सा लगा जाता है, वो कहता है बहुत सियासी है। तो लिहाजा खुदा का वास्ता है कि इस सियासत को अपने मजहब से मत जोड़ें। इससे हमारा पूरी दुनिया पे बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, हम लोग बदनाम होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किल से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बरकरार किया था। जिस तरह के अक्सर जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त यार बहन भाई रहने वाले हैं, वो बताया करते थे कि जी हम जब बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो लोग हमसे भागते हैं। क्यों भागते हैं? वो कहते हैं तुम लोग दहशत गर्द हो और फलां 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 हो। तो अभी जाकर बहुत अच्छा इमेज हम पाकिस्तानियों का बनता जा रहा है, तो इसको मत ख़राब करें। और अभी ये पीडीएम के आने से दोबारा से आप खुद हिसाब लगा लें कि बाहर वाली कंट्रीज से इमरान खान को इमदाद का मिलना, फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग इमरान खान पे कितना ट्रस्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि अभी इसी माह हो सकता है कि अंदर की बातें हैं, क्योंकि हो सकता है कि शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहवील करके तो कोई इलेक्शन की तारीख दे दे। ये यानी कि कोई मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन अंदर के लोगों से पता लगी है, तो देखें क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान सितंबर में ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। तो सब तरफ गहमा गहमी है। तीसरी जानिब चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की भी बातें चल रही हैं, और जो इमरान खान साहब ने दूसरा कार्ड खेला है उस पीडीएम की भी दौड़ें लगी हुई हैं, और आपस में इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस किस्म के बयान से ये जाहिर होता है कि अब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी 13 जमातें मिलकर पीडीएम बनी हुई है, तो उसमें से वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखती हैं, कहीं इस जमात ने कहीं पैचअप तो नहीं कर लिया, कहीं इस जमात ने पैचअप तो नहीं कर लिया। तो इसलिए वो आपस में इसी कश्मकश में चहमागोई में लगी हुई हैं। लेकिन आगे देखें होता है क्या, आगे हमारी मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है, और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन की तरफ जाएगी, किसी बिगाड़ की तरफ नहीं जाएगी। मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताता हूँ, क्योंकि इस वाकये का मकसद आपको सुनाने का ये है कि असल में गुनाहगार बंदा कौन होता है। रिश्तेदार ने एक बात की, तो वो बात किसके आगे की? मेरे एक दोस्त के आगे की। तो वो दोस्त मेरा बहुत ही ज़्यादा हमदर्द था। अब मेरे दोस्त को उसने बताया कि वो इजाज फलां 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 काम जो है वो इस तरह गलत करता है, तो वो बहुत ऐसा है वैसा है वैसा है। अब उसने वो उसको बात कर दी, तो अब जो मेरा दोस्त था, मेरा जो हमदर्द था, वो अगले दिन मेरे पास आया। मेरे पास आके मुझे बताता है, कहता है यार वो तेरे बारे में तो वो ऐसी बातें करके गया है, वो तेरा जो रिश्तेदार है उसने तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसने तो इस तरह कर दिया उस तरह कर दिया।
اور مجھے بہت غصہ چڑھا. میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، جس بندے نے میرے عزیز نے باتیں کی ہیں تو میں اس کے پاس جاؤں، اس کا گریبان پکڑوں، بھلا پاؤں. خیر اتنے میں میرے ابو آگے، میں پریشان بیٹھا تھا تو میں نے اپنے ابو سے پوچھا. میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ اس طرح میرے ہمارے رشتہ دار نے میرے خلاف بات کی ہے. تو میرے ابو نے ایک بڑی مزیدار بات کی جو بڑی قابل تعریف تھی اس وقت، اور بہت یعنی کہ میری سمجھ میں آئی کہ واقعی کہ یہ بات درست ہے. وہ یہ کہ میرے عزیز جو میرا رشتہ دار تھا، اس نے کہ تیر جو ہے وہ اس نے ہوا میں پھینکا، اندھیرے میں پھینکا، کیونکہ میں اس کے سامنے نہیں تھا. اس نے میرے خلاف بات کر دی، جو بھی کر دی. لیکن اب جو میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، اب اس کی وہ بات لے کر میرے پاس آیا، کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ وہ وہیں اسی کو چپ کرا دیتا، وہیں اس کو بتا دیتا کہ یار یہ اس طرح بات نہیں ہو سکتی. وہاں سے سنی، وہ سننے کے بعد آ کے مجھے بتائی. اس کا مقصد آپ کو بتاؤں کہ اس کا یہ، میرے عزیز میرے رشتہ دار نے جو مجھ پہ بات پھینکی تھی وہ ایک ہوا میں تیر تھا، اور میرے دوست نے اس تیر کو پکڑ کے یوں لا کے تو میرے دل میں مار دیا، کیونکہ اس بندے نے ہوا میں بات کی تھی، میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. اس نے ہوا میں تیر پھینکا اور میرے دوست نے پکڑ کے لا کے یہاں پہ مارا. اگر یہی وہ چپ کر جاتا، اس بات کو رفع دفع کرتا، تو میں اپنے اس رشتہ دار کے بارے میں نہ جان پاتا، وہیں ختم کر دیتا تو کیا تھا. لیکن اس نے جب یہاں پہ ماری تو اس کا مطلب یہ ہوا، علی صاحب نے کہا کہ اصل میں تیر مارنے والا تیرا دوست ہے، لڑانے والا تیرا دوست ہے، لہذا اس بات کو یہیں رفع دفع کر دو. خیر اس بات کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے پیچھے سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہوا میں تیر چلاتا ہے، اور جو اس کو وہ بات کو پکڑ کے جا کے دوسرے کو بتاتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اس تیر کو، ہوا والے تیر کو اندھیرے سے نکال کر اگلے کے دل پہ مار رہے ہیں. ہم تنظیموں کے رہنماؤں کو مارچ کی تیاری کی کال کر دی ہے. اب وہ فائنل ڈیٹ کب بتاتے ہیں؟ امید ہے کہ اسی ستمبر کا انہوں نے کہا ہے. تو دوسری جانب نواز کی بھی کوشش ہے کہ اسمبلی تحویل کر کے تو الیکشن کرا. حکومت جو ہے وہ عمران خان کو نااہل کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اس کو کس چیز کا ڈر ہے. تو عمران خان کو 18 کیسز میں ضمانت بھی مل گئی ہے. اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.